الحیات کے بارے میں، الحیات میں رولا بھائی نے بہت ماشاءاللہ محنت کری، ہر طرح کا ہمارا خیال رکھا. بس یہ جیسے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہ بھائی انہوں نے جیسے یہ پتہ نہیں سعودی کا تھا یا انڈین کا تھا کہ مالیہ مینا میں ہمیں کیمپ میں وہ ہوا ایشو آئے، پتہ نہیں ہمیں وہ ملا یا نہیں ملا، کیوں نہیں ملا، کس کی کمی رہی. سعودی گورنمنٹ نے وہ الاٹ نہیں کرے یا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو کوٹا تھا ہمارا وہ نہیں ملا، کیا ہوا وہ خیر وہ تو سیکنڈری تھنگ ہے، ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں. لیکن اوور آل اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک رہا. باقی یہ کہ حج اللہ سب کا قبول کرے، مین یہ ہے انشاءاللہ سب سے مہم یہی ہے. مین یہ حج ہمارا قبول ہو. باقی تو کھانا پینا یہ وہ تو سب بات کی باتیں ہیں. باقی انتظامات بہت اچھے تھے ان کی طرف سے، کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ قبول کریں اللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. تو بول دیں ہم یہ مولانا حبیب سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملا ہر طرح کا. مان لیجیے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے چاند کا مسئلہ تھا، اس میں آیت اللہ زنجانی کی طرف کو رجوع کرنا ہے یا اور کوئی مسئلے تھے تو بھائی ہم ان سے ڈسکس کرتے تھے اور یہ ہمارا پورا سپورٹ کرتے تھے. اور یہاں تک کہ آقا سیستانی صاحب کے دفتر میں جا کے جو اس کا وہ تھا رولنگ تھی وہ لے کے آتے تھے. بھائی ہم سیستانی صاحب کے ہمارے پاس مسائل حج تھی لیکن اس میں اتنے مسئلے نہیں تھے جتنے یہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کا سپورٹ ہمیں آپ سے ملا ہر طرح سے. باقی ہم بھی اور مولانا سے کے ٹچ میں تھے، لیکن آپ سے جو یہاں گراؤنڈ لیول پہ سپورٹ ملا تو وہاں سے بھی یہی آتا تھا جو آپ کے گراؤنڈ لیول پہ ہیں ان سے آپ ٹچ میں رہیے. تو اس لیے ہے کہ معلم جو ہے بہت ضروری ہے کسی بھی قافلے میں. یہ نہ ہو کہ بنا معلم کے آدمی آ جائے اور یہاں آ کے پھر سارے ارکان خود کرنے پڑے. یہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب. قابل مولوی چاہیے. جیسے آپ کا ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کی نماز نہیں ہو پا رہی تو کوئی نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ان کی نماز تک ادا کری. آپ نے بہت بڑی بات ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ جناب؟ اللہ وبرکاتہ. حج قبول انشاءاللہ. ہاں بہت اچھا لگا حج پہ آ کر کے جو ہے. اور خیر آپ نے بڑی خدمت کی ہم لوگوں کی جو ہے، اس کے لیے میں آپ اور وفا صاحب کا جو ہے اور مولانا مدثر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس بڑے قافلے میں کسی عالم کے نہ ہوتے ہوئے بڑی خدمات کی جو ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے کمپلین بھی کیا، لیکن خیر بعد میں آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا بڑا ساتھ دیا جو ہے. اور مینا میں جو پرابلم ہو بھائی نے بتایا جو ہے، اس کے بارے میں جو ہے بہرحال بڑا افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی جو ہے. لیکن بہرحال جو ہے سب ٹھیک رہا اوور آل جو ہے. سعودی گورنمنٹ کا ہاں لیکن یہ ہے کہ ٹور جو لائے تو ایک ایسا معلم لے کے ضرور آئیں کہ جو سب کو گائیڈ کرتا رہے. اور یہ جیسے مطلب ایز اے ٹورسٹ جیسے لوگ آپ کے کشمیر جاتے ہیں، بینکاک جاتے ہیں، حالانکہ میں بینکاک بھی گیا ہوں، تو وہ لے جا کر کے اپنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنا جا کر کے کیجیے. وہاں پہ گھومنا اور یہاں پہ حج کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے جو ہے. تو اس کے لیے کمپلین بھی کیا گیا، ہم لوگوں نے کہا، اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ذمہ دار ہیں جو ہے. لیکن میری گزارش ہے اس ٹور سے جو ہے کہ یہ ایک عالم ضرور پرماننٹ رکھیں. آپ نے میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے گروپ کے لوگوں کو ایک ایک آدمی کو کلمہ پڑھوایا، ایک ایک آدمی پہ جتنی آپ نے محنت کی جو ہے، اس کے لیے ہم مولانا حبیب صاحب آپ کا بہت مطلب جو ہے سمجھ لیجئے کہ ہماری نظروں میں آپ کی بہت عزت بڑھ گئی ہے جو ہے، جسے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جو ہے. اور آپ نے ہم لوگوں کے لیے قربانی کا بہت بڑا جو ہے وہ کیا جو ہے، آپ گئے وہاں پر جو ہے. اس کے لیے ہم لوگ آپ سے جو ہے پرسنلی جو ہے آپ کے شکر گزار ہیں جو ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا اجر دے، ہم لوگ تو دینے والے کچھ ہیں نہیں جو ہے. تو بہرحال یہ حج کا سفر عمدہ رہا. باقی میری اپنی خواہش یہی ہے کہ ہم جا کر کے ہمارے اندر کچھ سدھار ہو، تب مجھے لگے کہ ہاں میرا اپنا حج قبول ہو گیا ہے. میں پوری کوشش کروں گا اور آپ کی دعاؤں کا میں طلبگار رہوں گا جو ہے. باقی سب ٹھیک رہا جو ہے. بہت بہت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں ہم سب کے حج کو، دعاؤں کو مستجاب کریں انشاءاللہ. اور آئندہ بہت جلد دوبارہ مکہ مدینہ کی زیارت ہمیں نصیب کریں، حج نصیب کریں انشاءاللہ. اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کو جب شریف جو ہے ہمارے اعمال پر جو ہے راضی ہو جائیں انشاءاللہ، اور مولا کی جو ہے تعجیل میں جو ہے ضرور. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. آپ کہاں سے جناب؟ میں لکھنؤ
बहराइच से हूँ। लखनऊ से 130 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह बहराइच है। और हमारे वालिद और वालदा ने भी 2003 में जो है हज कर लिया था और 9 बार वो ज़ियारत कर चुके हैं जो है। और उन्होंने ही कहा था कि इस वक्त कर लो जो है, जवानी में हज करो। हाँ, कर लीजिए। और हम लोग हम पहले ही आ जाते, लेकिन कुछ वजहों से नहीं आ पाए। लेकिन फिलहाल जो है अब अल्लाह ताला अगर दोबारा बुलाएगा जो है इंशाल्लाह तो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। पर्सनली जो है आपका। मेरे बोलिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी कुमैल साहब, खैरियत से जनाब? हज कबूल इंशाल्लाह। बस अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस जो है आने वाले हाजियों के लिए बहुत मुख्तसर अल्फाज में बयान करें जनाब। कैसा रहा हज? इंशाल्लाह हज का पहला मरला तो ठीक रहा, तो जो दूसरा मरला मिना से था तो उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट का मसला था। गवर्नमेंट की तरफ से भी था या हमारे यूट्यूब पे ऑफर ने किया या एफर्ट किया, गवर्नमेंट का मसला था। हमारे जो इंडियन हज कमेटी है और सऊदी की उम्मीद से मसला था, उसकी वजह से बहुत लाशें ज़ाया हुई, तलफ हो गई। बहुत मसला आपने खुद भी देखा होगा, तो बहुत से बुजुर्ग लोग थे मेरे सामने, 4-5 लाशें थी, मैं खुद किसी की मदद करने गया। तो एक चीज़ है, जब भी हाजी हज करने का रहे, एक तो मेरा मशवरा कि वो अगर उसको इस साथ है तो जवानी में आए और आवाज़ गला बैठा, अच्छा, गला बैठा। मेरा गला बैठा हुआ है, जवानी में आए और कुछ पढ़ के सीख के मतलब पूरी ट्रेनिंग करके आए। और सुबह से बाकी हाजी साहबान ने बोला कि एक मौलवी की ज़रूरत होती है, पड़ती है, न कितने भी पढ़ा लिखा हो, अरकान याद हो, फिर भी ज़रूरत पड़ती है। खैर बहरहाल हमारे इस टूर में कुछ में 3 मौलाना साहब थे माशाल्लाह, जिन्होंने थोड़ी सी रहनुमाई की। तो बाकी जो जिनका था इनका तो पूरा जो इंतजाम करना था उन्होंने वैसे कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ भी कुछ है, इससे ज़्यादा आपको ज़ख्म नहीं देता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करें हम सब के हज को। अस्सलाम वालेकुम हाजी राउत साहब, खैरियत से जनाब? हज कबूल इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आपके तो कोई शिकायत नहीं है गले की इंशाल्लाह? नहीं, शिकायत तो नहीं है। नहीं, गले 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 की नहीं, शिकायत। नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो बताइए जनाब, आप अपना हज का जो है एहसास, मानवी सफ़र ये था। है कि मैं पहली बात बोलूँ कि जो भी इंसान चाहता है कि मैं हज पे जाऊँ, वो एक अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि ये हज ज़ुबानी या तिलावत या आपकी इबादत जो हम आम तौर ज़िंदगी में करते हैं, ऐसा नहीं है। ये इबादत वो है जिसमें आपकी जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा है। हाँ, आपके जिस्म को कितनी एंडोरेंस है कि वो जाग सके, आपके जिस्म पे कितनी ताकत है वो चल सके। तो ये मैं कहूँगा कि मशक्क़त वाली इबादत है जिसमें अल्लाह ताला आपको चाहता है कि आप मशक्क़त करें ज़्यादा बनिस्बत की तिलावत, दुआ और ये उनका भी अपना ये टाइम है, पर ज़्यादा हम अगर इसको डिवाइड करें तो 75% आपकी जिस्मानी इबादत है और 25% आपकी जो दुआ, अज़कार, राज़ व नियाज़ हैं, आपके इस्तिग़फ़ार हैं, वो आप इसके साथ चलें। तो ये सब देख के चलें। खुसूसी तौर आप ये दिमाग लेके चलें कि मैंने मशक्क़त जो करनी है तो मैंने यहाँ का टेम्परेचर जो है वो फेस करना है, जो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडी में अच्छा खासा ठंडा होता होगा। मैं तो इस वक्त एक्सट्रीम गर्मी में आया हूँ, मगर मुझको एहसास है कि ठंडी में भी ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता होगा। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। आप कोशिश करें कि अगर आपको अल्लाह ताला वो एहसास देता है और आप साहिब निसाब होते हैं कि आप हज कर सकते हैं, तो जवानी में करें। और जवानी में बेहतरीन है करना कि अगर हम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उन्होंने जितनी मैंने पढ़ा है तो 31 हज पैदल किए हैं। तो जवानी में करें, बार बार करें।
अपनी कोशिश करें ये और ये लेके चलें कि मैंने जो इबादत करनी है वो बड़ी मुश्किल है जिस्मानी तौर पे, जिसमें आपका जमरात बहुत एक सख्त मरहला है, जिसमें आपने अगर आप वैसे शख्स हैं जो अरफात से मुज़दलिफ़ा से मिना से जमरात पैदल चल सकते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। आप नंगे आसमान के नीचे जबल रहमत पे यौम अरफा के दिन दुआ अज़कार करेंगे तो ये ऐसे मरहले हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं करता हूँ, मैंने किया है, बट जो मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि परसों अगर आप अभी भी इंटरनेट खोलें और जबल रहमत का अरफात का वीडियो देखें तो आपको लगेगा लोग चींटियों की तरह जबल रहमत पे उमड़ पड़े थे। वो पूरा दिन काटना जबकि टेम्परेचर 42 है 50 तक है ना, तो उसमें इबादत करना बहुत ही कमाल की बात है। तो इसलिए कोशिश करें कि जवानी में आए। जवानी में आपका मैसेज जो मेन मैसेज यही है आने वालों के लिए कि जल्दी आ जाए, जवानी में आए, जवानी में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और कुछ खास जो बताना हो? कुछ चीज़ें हैं जो आप लेके चलें कि मैंने जब जमरात जाना है तो मैंने क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है और क्या चीज़ें नहीं चलनी है। आपको पता होना चाहिए कि जमरात में पहले दिन आपको पानी नहीं मिलेगा जब तक कि आप शैतान के उस हदूद में आ जाए, उस बिल्डिंग के पास आ जाए, तब तक आपको पानी की रवानी कम है। आपने चढ़ना पहाड़ की तरह है जिसमें आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी लेके चलें। वो अद्वियात या वो चीज़ें लेके चलें, ORS होता है, जूस होता है, वो लेके चलें बनस्बती बाकी चीज़ें लेके चलें। और एक शिकायत भी है कि इस बार सब लोगों को हाजी साहिबान को सामान लेके यहाँ जाना पड़ा, जमरात जाना पड़ा। तो अगर वो पहले ही उनका सामान मिना में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और खुसूसन मिना के जो टेंट है उसमें टेंट और लोगों का निसाब बहुत गलत है। जो टेंट हमारा था लगभग उसमें 300 लोग थे, तो 300 लोग का उतने लगभग 80 और 40 के टेंट में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है खुसूसन गर्मी में। तो गवर्नमेंट भी ऐसा, इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश करें सऊदी गवर्नमेंट के साथ कि इसका रेशो जैसे पहले होता था, पहले छोटे टेंट होते थे, लोग कम होते थे तो वो अच्छी तरह रह भी पाते थे। तो जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, मिजाज की मिलते नहीं हैं, तो उसमें कुछ तलखियाँ भी होती हैं, कुछ जैसा इस बार भी हुआ, कहीं झगड़े भी हुए आपस में। तो वो चीज़ें कम की जाएँ तो वो इंसान को अगर ये सहूलियत दी जाए तो वो पैनिक नहीं होगा, वो खुद गर्ज नहीं बनेगा कि मेरे को जगह मिलनी चाहिए बाकी ऐसे रह जाए। जब उसको वो वाला एहसास होगा कि मैं आराम से, मेरी जगह होगी, सब कुछ होगा, मैं सामान मिना में रख सकता हूँ, उसके बाद मैं जमरात जाऊँगा, तो वो इबादत पे ज़्यादा फोकस कर सकता है बनस्बत कि वो उसके दिमाग में ये पीछे चल रहा हो कि मैं क्या करूँ, मैं टेंट मिलना चाहिए। एंड खुसूसी इस तौर पे मैं रज़ाकार के बारे में बोलना चाहता हूँ कि रज़ाकार इस बार कुछ कम दिखे। इंडियन रज़ाकार तो मुझको कोई नहीं मिला जब पहली बार हम जमरात से वापस आए। हाँ, ये बोलना चाहूँगा, मे बी ये किसी को तलख भी लगे, बट जो मैंने देखा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंकन हो या इवन अफ़गानी हो, या जो भी यहाँ इस इलाके के रहने वाले बाहर मुल्कों में भी रहते हैं, उनको जब भी मदद की ज़रूरत थी मैंने पाकिस्तानी रज़ाकारों को देखा उनको मदद करते हुए। तो हमारी गवर्नमेंट को भी उनसे सीख लेनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ हो, किसी भी चीज़ से सीखना अच्छी बात है, तो उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमारे रज़ाकार हमको ज़मीन पे वैसे नज़र नहीं आए, क्योंकि इस बार मिना और न्यू मिना की हदूद में टेंट्स लगे थे, ढूंढना बहुत मुश्किल था, और रज़ाकार वैसे नज़र नहीं आए मेरे को इंडियन हज कमेटी के जैसे आने चाहिए थे। एंड लास्ट पे कहूँगा कि रिक्वेस्ट है सऊदी गवर्नमेंट से भी कि जमरात के रास्ते में हर 10 या 20 मीटर में एक मेडिकल कैंप हो, जो मरीज़ों को जो भी चाहे हीट स्ट्रोक से, चाहे एग्जॉशन से गिर जाते हैं,
ان کی زیادہ دیکھ بھال کر سکیں. ہاں یہ شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں ہم سب کے حج. آمین. دعاؤں کو مستجاب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ بتائیے اپنے حج کے سفر کے بارے میں کیسا رہا؟ جی یہ میری زندگی کا سب سے حسین سفر تھا. میرے خیال سے سب لوگوں کی زندگی کا یہ حسین سفر ہوگا. اور بس میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کو جوانی میں ہی حج کرنا چاہیے. جی جی. اور بس جو وہ منا سے جمرات کا سفر تھا وہ ہمارے لیے بہت ناگوار تھا. اگر وہ بھی پلانڈ وے میں ہوتا, جو بھی تھا منا میں, اگر ہمیں پلانڈ وے سے آگے جانے دیا ہوتا تو اس جیسا سفر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. صحیح بات ہے. پانی کی قلت ہو گئی. ہمارے ساتھ بزرگ لوگ تھے, ان کو بہت عذاب ہو گیا. اگر ہمیں ایسا ہوتا کہ منا میں پہلے رکنے دیا ہوتا تو آگے بھی ہم اسی طریقے سے چلتے جیسے ہم شروع سے چلتے آئے, تو ہماری زندگی کا یہ سب سے حسین سفر ہوتا. بس وہ جو پل تھے وہ ناگوار گزرے, جو شاید ہمارے لیے آزمائش تھی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ قبول کریں اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ.